জগন্নাথ। আমার নাম প্রকাশ গোস্বামী। আমি বলরামপুর ব্লকের আমি এক সদস্য। আমি এই ভিডিও দেখে এসেছি। এই দাদা ভাই অসুবিধায় পড়েছে এবং দেখে এসেছি, তার জন্য সামনে এসে দাঁড়াইছি। বলো, কিছু বলো। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हमारा गाड़ी रात दो तीन बजे हमारा आग लगे हैं। आग लगे तो से गाड़ी थोड़ा रास्ता से नीचे आ गया। अभी हम लोग वीडियो करके हम लोग ज़्यादा ग्रुप में अभी जंगल का एरिया बलरामपुर का भाई आ गया हमारे पास কোনো অসুবিধা সাহায্য যা লাগবে আমরা আছি, এটা সাহায্য করতে পারবো। জয় জগন্নাথ, রাধে রাধে, জয় জগন্নাথ।